30-40 टंका पल्लव जमाना रे आपण केमती माने 10 टंकिया पल्लव को एटा करछनी 10 टंका पल्लव मिले हां पूरी उपमा मिले इडली फटली सब आपण ना कोन मो ना दाती नायक 2 मास ला खाउची भल लागुची सादा जिनस से मसला मसला गैस्ट्रिक नै पूरी उपमा डोसा इडली बरा भल लागुची खाइया आपण नाम कोन उपेन्द्र पंडा उपेन्द्र पंडा केते वर्ष होला करछन 32-33 वर्ष होला 32-33 कोन कोन करछन डोसा होती सादा पल्लव होती इडली होती पूरी अच्छी उपमा अच्छी बरा अच्छी सादा बिरियानी अच्छी हेले 30-40 टंका पल्लव जमाना रे आपण केमती माने 10 टंकिया पल्लव को एटा करछन लोक धरिक गरीब लोक ये समस्त आसती से 10 टंका खाइले दिया हो 15 टंका खाइले दिया हो 20-25 जी जमी मागिला क्या नाई कर ना लोक खाई संतुष्ट हो जाती प्रत्येक पूरी प्रत्येक इडली दाम केते रहउछ आमर इडली 10 टंका 3टा पूरी 10 टंका 3टा बरा 10 टंका 3टा सबू से 5 टंकिया टाइप आइटम कि 10 टंका 3टा हेले दोसाटा केते आछी दोसाटा आछे 30 टंका दोसारे कोन कोन आछी दोसारे पूरी दोसारे मसला प्याज पड़ो मसला देरी तरकारी चटनी टमाटो खटा दोसा केते आछी बोली प्राइस टाकार 30 टंका 30 टंका हेले आपणकर 33 वर्ष होलानी दुकान 32-33 वर्ष होला हेले आपण कोन खाबा सकाळ खोलछनी ना ना ओनली सकाळ होगा रास्का नाला आसन 17 नंबर वार्ड ये प्राय मु 20 वर्ष है खाए जन्म जगह मोर यहाँ कौन कौन खान 10 टंकार पल्लव मिले हाँ पूरी उपमा मिले इडली फटली सब आपण ना कोन मो ना दाती नायक हेले केते वर्ष होला खाउछन मु 20-25 वर्ष है आपण बयस केते होला 55 वर्ष 55 वर्ष होला हेले सब दुकान अपेक्षा एटारे इंटरेस्टिंग कोन अछि व्यवहार भल तेल मसला तेल मसला कम टे सस्ता लोक ये प्राय नेबर मैंने बहुत खाती गाड़ी गुड़ा जो मैंने काम करती आस्कार ये डोसा मिले डोसा मत सस्ता आस्कार बड़ हेल्ले 2-3 जगह डोसा मिले से भर यहाँ गोटे
ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ? ଆମେ ଖାଉ 2-3 ମାସ ହେଲା ଖାଉଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି? ପଲ୍ଲବ ପଲଉ ଦୋସା। ଓହୋ, ଦୋସା ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦୋସା ନା ପୁରୀ ନା କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଦୋସା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ତୁଳନାରେ ଏଇଟା ତେଲ ମସଲା ଚାଇନା ସସ୍ କମ୍ ନାଇଁ କି? କମ୍। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଏଇଠି ବାସିନ୍ଦା? ଆପଣ କୋଉଠୁ ଏଇଠି ଆସ୍କାର ହେଇ ବାସିନ୍ଦା? ଆମର ଦେବୁ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଖାଲି ଗାଡ଼ି କେତେ? ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବା ବରା ସହିତ ଇଟଲି 10 ଟଙ୍କା ଆଉ 3ଟା ହିସାବରେ ମିଳୁଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ ଯଦି କହିବି ପୁରା ଘରୋଇ ଖାଇବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଏଣୁ ସବୁଦିନ ନିଃସନ୍ଦେହ ରୋଗକୁ ଭୟ ନ କରି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଥିଲା ପଲଉ। ମିଛ କଲର ଚାଇନା ଶୈଳୀ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ, ସିଏ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କାରେ ପଲଉ ଭାତ। ଲାଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ମସଲା ଦୋସା, ଯାହାକି ସେଇଟା ବି ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା।